अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफिया से होंगे। दोस्तों आज हम आपको तुर्की के खूबसूरत गांव और देहातों की सैर करवाएंगे कि तुर्क लोग इन देहाती इलाकों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। ये मुसलमानों का एक ऐसा मुल्क है जिसे यूरोप भी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके जहन में आए कि तुर्की के देहात पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्यों है। आखिर यहाँ की ज़िंदगी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इन गाँवों को अलग और मुनफरद बनाती है। दोस्तों यकीन करें आज की वीडियो में ऐसी मालूमात और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद तुर्की के देहातों के बारे में आपने पहले कभी न देखी। तुर्की का शुमार दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में होता है और यहाँ सल्तनत उस्मानिया के दौर के कदीम घर, सैकड़ों साल पुराने बाजार, तुर्कों की रवायती देहाती ज़िंदगी समेत सब कुछ इस वीडियो में शामिल है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि तुर्की के देहातों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें बाकी दुनिया से मुनफरद बनाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों तुर्की अपनी रवायती कल्चर, तहजीब और सकाफत और एक शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तुर्कों को दुनिया के बहादुर तरीन कौम भी समझा जाता है। जैसा कि ओटमन अम्पायर के दौर में तुर्की की सरहद एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी, जिन्होंने तकरीबन 650 साल तक अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इन तमाम ममालिक पर हुक्मरानी की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। दोस्तों ज़माने कदीम में तुर्की की सरजमीन मुख्तलिफ कबाइल के कंट्रोल में रही, जिनमें सबसे ज़्यादा असर रसूख वाला काई कबीला ही समझा जाता था और इनको तुर्की का असली वारिस भी समझा जाता है। पर यही काई कबीला आगे जाकर ओटमन अम्पायर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और अपने कामयाबी के झंडे एशिया से लेकर यूरोप तक बुलंद किए। काई कबीले के लोगों ने ही तुर्की की बुनियाद रखी थी और तमाम कबाइल को आपस में जोड़कर एक अजीम उल शान सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसको आज भी लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्की ने खूब तरक्की की, मुल्क में बड़े बड़े शहर बसाए गए और देहाती सतह पर भी खूब काम हुआ। और आज भी अक्सर आपको गाँव और देहात ऐसे नज़र आएंगे जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तमीर किए गए थे। तब इस दौर में 72 के करीब अलग अलग तहजीब और सकाफत के हामिल कबाइल आबाद थे, जो ज़्यादातर खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी ही बसर किया करते थे। दोस्तों तुर्की का मौजूदा रकबा 7,83,562 मुरबा किलोमीटर है, जबकि सल्तनत उस्मानिया के दौर में सन 1683 में इस मुल्क का कुल रकबा 52 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा था। तुर्की को इंतज़ामी अमूर के बिना पर कुल 81 सूबों में तकसीम किया गया है और अंकारा इसका कैपिटल सिटी है, जबकि 32,000 बाट के करीब तुर्की में तमाम छोटे बड़े गाँव और देहात भी मौजूद हैं, जिनमें 1,98,00,000 के करीब देही और देहाती लोग आबाद हैं। दोस्तों तुर्की के कुछ दूर दराज देहाती इलाकों में सदियों पुराने देहात भी आपको नज़र आएंगे, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तमीर किए गए थे, जिनके घरों की दीवारें और तमाम सड़कें पत्थरों से बनाई गई थी और आज भी ये घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं और यहाँ लोग रिहाइश पनीर हैं। यहाँ की गलियाँ पुराने पत्थरों से बनी हैं और हर घर की तमीर में लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। ये वो एक गाँव है जो कभी उस्मानी सिपाही और कारीगर रहा करते थे। हैरत की बात यह है कि इन गलियों में आज भी वही पुरानी खुशबू महसूस होती है। यहाँ की हर दीवार तारीख की एक दास्तान सुनाती है। दोस्तों यहाँ की गली कूचे आज भी इसी अंदाज में मौजूद हैं जैसे सैकड़ों सालों पहले थे। तंग और पथरीली गलियाँ, लकड़ी के पुराने दरवाजे और दीवारों पर लटकी हुई लाइटें, सब कुछ तारीखी फिल्म के किसी सीन जैसा लगता है। बाज़ारों में आज भी हाथ से बनी चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, जैसे कलीन, तांबे के बर्तन। पुराने वक्तों में इन्हीं बाज़ारों में काफ़िले आकर रुकते थे और यहीं सौदेबाजी हुआ करते थे। दोस्तों तुर्की की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है और देहाती इलाकों में तो ये रवायत आज भी मौजूद है। पुराने गांव में अगर आप किसी के दरवाजे पर जाएं तो वो आपको बगैर पूछे खाने पर बिठा देगा। यहाँ के लोग चाय और तुर्की कहवा बड़ी मोहब्बत से पेश करते हैं। कई जगहों पर आज भी देहाती मिलकर काफिलों के मुसाफिरों के लिए खाना बनाते हैं, जैसे पुराने वक्तों में कारवान सराहों में होता था। दोस्तों कुछ तुर्की गाँव ऐसे हैं जहाँ सदियों पुरानी इमारतों के खंडरात आज भी मौजूद हैं। कुछ जगहों पर उस्मानी दौर के पुराने किले और चौकियां भी देखने को मिलती हैं। ये वो जगह हैं जहां कभी जंगें लड़ी गई और बड़े बड़े फैसले किए गए। कुछ गांव में आज भी लोग इन पुरानी इमारतों को महफूज रखने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख से जुड़ी रहें। दोस्तों तुर्की के पुराने गाँव में लकड़ी के बने घर आज भी मौजूद हैं, जिनकी छतें पुराने अंदाज की होती हैं। कुछ घरों की दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी हैं। उस्मानी दौर में यही तर्ज तमीर आम था और लोग अपने घरों में खूबसूरत लकड़ी का काम करवाते थे। कुछ घरों में 200 साल पुराने फर्नीचर और बर्तन भी देखने को मिलते हैं, जो वक्त के साथ कीमती बन चुके हैं। दोस्तों तुर्की के इन देहाती इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर हैं
اور اس کے ساتھ ان کو یہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ ہی جان و مال کا۔ یہ اپنی ایک پرسکون زندگی ان گاؤں کی فضاؤں میں بسر کرتے ہیں۔ دوستو ترکی کے یہ گاؤں اور دیہات اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ حضرات ان دور دراز دیہاتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ سیر و سیاحت کی نیت سے یہاں کے سرسبز آب و ہوا، صاف ستھرا اور پولوشن سے پاک ماحول انہی لوگوں کو ایک اچھی زندگی کا احساس دلاتا ہے۔ دوستو ترکی کے پرانے گاؤں میں ایسے مساجد بھی موجود ہیں جو کئی سو سال پرانی ہیں۔ لکڑی کے ستونوں اور ہاتھوں سے کندہ کیے گئے دروازوں والی یہ مساجد دیکھنے والوں کو ماضی میں لے جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر مسجدوں کے ساتھ چھوٹے مدرسے بھی ہوتے تھے جہاں لوگوں کو قرآن اور مختلف علوم سیکھتے تھے۔ یہ سب چیزیں عثمانی دور کی نشانی ہیں۔ یہ مساجد نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ یہاں لوگ بیٹھ کر فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو ترکی کے قدیم دیہاتوں میں آج بھی ایسی حویلیاں موجود ہیں جو کئی نسلوں سے قائم ہیں۔ یہ حویلیاں پتھر، لکڑی اور مٹی سے بنی ہوتی ہیں اور ان کے صحن میں بڑے پرانے درخت لگے ہوتے ہیں۔ کچھ حویلیوں میں عثمانی دور کے نقش و نگار بھی نظر آتے ہیں جیسے لکڑی پر بنے خوبصورت نمونے۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں کبھی بڑے بڑے سردار اور امیر تاجر رہتے تھے۔ یہاں کے گاؤں میں آج بھی پرانی روایات زندہ ہیں۔ دوستو شادی بیاہ کی تقریبات میں وہی قدیم ترکی رسم نظر آتی ہے جیسے خاص روایتی لباس، موسیقی اور گھوڑوں پر بارات کا آنا۔ کچھ دیہاتوں میں آج بھی دولہا تلوار باندھ کر شادی کے لیے نکلتا ہے جیسے عثمانی دور میں ہوتا تھا۔ خواتین پرانے انداز کے کپڑے پہنتی ہیں جن میں رنگ برنگی چادریں، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ دوستو ترکی کے پرانے گاؤں میں چراوے آج بھی بھیڑ بکریاں چراتے نظر آتے ہیں۔ یہ چراوے پورا دن پہاڑوں اور سبز چراگاہوں میں جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کئی چراوے اپنی بانسری بجاتے ہیں جو ترک ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ترک دیہات کے چراوے خاص قسم کے چمڑے کی بنی ہوئی جیکٹ اور ٹوپی پہنتے ہیں جو ان کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو ترکی کے جو خوبصورت گاؤں اور دیہاتی علاقے ترکی کے وسیع میدانوں سے لے کر پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور دریاؤں کے کنارے تک آباد ہیں جن میں زیادہ تر دیہاتی آبادی مال مویشی اور کھیتی باڑی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہے، جس میں یہاں ایک بڑے وسیع پیمانے پر گندم، آلو، سورج مکھی اور انگوروں کے باغات بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ 2023 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 24.4 ملین ایکڑ رقبے پر یہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اجمیر اور انقرہ تو وید ایسے صوبے ہیں جہاں سب سے زیادہ گندم کی کاشتکاری، جبکہ اس کے ساتھ صوبہ ازنگ، اجمیر اور انقرہ کے علاقوں میں بھی باقی فصلیں اور پھل فروٹ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ترکی کی زیادہ تر دیہاتی آبادی انہی صوبوں میں ہی آباد ہے، جبکہ دوسری جانب ترکی میں کچھ دیہات ویل پلاننگ کے تحت بھی بسائے گئے ہیں جن میں زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔ ترکی کے گاؤں دکھنے میں انتہائی زیادہ پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ انہی دیہاتوں میں آ کر آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ کسی یورپی گاؤں میں آ گئے ہوں۔ ترکی کے دیہاتی آبادی زیادہ تر کھیتی باڑی اور مویشی فارمنگ کے ساتھ ہی منسلک ہے، جس میں لوگوں نے وسیع پیمانے پر بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ ان کے گھروں کے ساتھ ہی ان کے مویشی فارم موجود ہوتے ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے یہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقامی لوگ شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کرتے ہیں اور خوب نفع کماتے ہیں۔ اور ترکی کے انقرہ صوبے میں جن میں زیتون، انجیر، شہری، شتوت، آڑو، بیر، سٹرابری اور مونگ پھلی کی فارمنگ سب سے زیادہ اور بڑے وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے، جبکہ انجیر ترکی کا سب سے فیمس اور قومی ڈرائی فروٹ ہے۔ پوری دنیا میں 90% اعلیٰ کوالٹی کا انجیر ترکی سے ہی باقی ممالک کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر انجیر کی فارمنگ میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دوستو ترکی کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر قبائلی لوگ ہی آباد ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو ترکش ویلیج لائف کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا، اور دنیا بھر کے گاؤں کی زندگی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شایان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔